والے दोनों चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। दोनों, ईमान से हमारा बुनियादी रिश्ता होना चाहिए। बुनियाद जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी मजबूत होगी। आपने पतंग को देखा है, उड़ती है, और एक पतंग उड़ाने वाला डोर को ढील देता रहता है, पतंग ऊंचाई पर उड़ती है। आपने कभी गौर किया है कि वो पतंग आसमान की बुलंदियों पर कैसे टिकी हुई है? उसको कौन सी चीज रोके हुए है? वो पतंग ऊपर जा रही है, आप ढील देते जा रहे हैं डोर, और वो बढ़ती और ऊंचाई पे जाती चली जा रही है। उसको हवा में कौन सी चीज रोके है? उसको बुलंदी पर पहुंचाने वाली कौन सी चीज है? और कभी आपने फिर गौर किया होगा, थोड़ी देर के बाद उस पतंग के पास उड़ते हुए दूसरी पतंग आती है, और दोनों पतंग में पेच लड़ते हैं, और एक पतंग दूसरे पतंग की डोर को काट देती है। फिर आपने देखा होगा कि जो दूसरी पतंग कट के जमीन पर गिरती है, जिसकी डोर कट जाती है, वो पतंग हिचकोले खाते हुए, वो पतंग जंपिंग करते हुए, कोला मंडियां खाते हुए वो पतंग नीचे आती है। और फिर उसका अंजाम क्या होता है? जमीन पर खड़े चंद लड़के उस पतंग पर झपट पड़ते हैं और उसको नोच देते हैं, फाड़ देते हैं। वो पतंग जो अभी बुलंदी पर थी, वो पतंग जिसका भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो पतंग जो अभी तक हमारी आंख का तारा बनी हुई थी, वो पतंग जिसको हम सर उठाकर इज्जत की नजरों से देख रहे थे, उसकी ऊंचाई और उसकी तरक्की पर फख्र कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस पतंग ने अपनी बुनियाद से, अपनी डोर से उस रिश्ते को खत्म किया। तो उसका अंजाम क्या हुआ? हिचकोले खाते हुए, कोला मंडियां खाते हुए वो पतंग नीचे की तरफ आई। क्यों? ये पतंग डोर से बंधी हुई है, ये मैसेज दे रही है, ये पैगाम दे रही है कि आए ईमान वालों, हम अपनी बुनियाद से जब तक जुड़े थे, बुलंदियों पर थे, हमारा रिश्ता अपनी बुनियाद से जब तक जुड़ा हुआ था, दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं कर पा रही थी। तुम नीचे देखकर हमें, हमारी तरफ देखकर अपनी आंखें ठंडी कर रहे थे और फख्र के साथ कह रहे थे ये पतंग कितनी ऊंचाई पर है, कितनी तरक्की की हुई है। तुम भी हमारा कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब हमने अपनी डोर से रिश्ता तोड़ लिया है, अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म कर लिया है, जब हमने अपनी डोर से, अपनी बुनियाद से रिश्ते को मुनक़ता कर लिया है, तो अब हमारा अंजाम बुलंदी पर पहुंचना नहीं है, तरक्की पर पहुंचना नहीं है, क्योंकि हमने अपनी बुनियाद से अपना नाता तोड़ लिया है। जैसे ही उस डोर को काटा गया, उस डोर ने अपना रिश्ता मुनक़ता किया उस पतंग से, पतंग ने डोर से जैसे मुनक़ता किया, पतंग बुलंदी पर नहीं जाती है, आसमान की ऊंचाइयों पर नहीं जाती है, हिचकोले खाते हुए जमीन के ऊपर आती है, और जमीन के ऊपर बैठे हुए या खड़े होने वाले चंद लड़के उस पतंग पर टूट पड़ते हैं। मुसलमानों, हमारी बुनियाद है ईमान। मुसलमानों, जब तक हम ईमान से बंधे हुए हैं और हम इस ईमान की डोर से हम बंधे हुए हैं, तरक्की करेंगे, ऊंचाई के ऊपर जाएंगे, हमें देखकर लोग फख्र करेंगे, इसलिए कि हमारी बुनियाद मजबूत है और हमने अपना रिश्ता, अपनी बुनियाद अपने ईमान से जोड़े रखा है। इसी को कुरान कह रहा, व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें सर बुलंदी देंगे, हम तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, अगर तुम मोमिन हो। और जब तुम ईमान से अपने रिश्ते को मुनक़ता कर लोगे, ईमान से अपने रिश्ते को तोड़ लोगे, तो फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा जो एक पतंग का होता है। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। यूशिकुल उममु अन तदालैकुम कमा तदाल अकलतु अला क़सतिहा, जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, इसलिए कि तुमने ईमान से अपने रिश्ते को मुनक़ता कर लिया है। पतंग से इबरत हासिल करो। पतंग डोर से जुड़ी होती है, बुलंदी पर जाती है, तरक्की करती है, आसमान की ऊंचाइयों को छूती है, और दुनिया की कोई ताकत उस पतंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। लेकिन जब वो डोर से, जब वो बुनियाद से अपने रिश्ते को मुनक़ता कर लेती है और
چھوڑ دیتی ہے اپنی بنیاد کو تو وہ زمین کی پستیوں کی طرف آتی ہے۔ یہ پتنگ کا اور ڈور کا یہ میسج ہمیں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، جب تک تم اپنے قرآن سے، اپنے ایمان سے، اپنے اسلام سے وابستہ رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ایمان جب کسی کے اندر جاگتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا۔ حضرت ابراہیم اپنے شیر خوار بچے کو ہاجرہ کے ساتھ جب بے آب و گیا وادی میں چھوڑتے ہیں اور جب چلنے لگتے ہیں، جہاں ایک چڑیا بھی نہیں ہے، چڑیا پرندہ بھی نہیں ہے، پرندے بھی ایسی جگہ گھونسلہ بناتے ہیں جہاں ان کو پانی آسانی سے مل سکے، دور دور تک پانی کا وجود نہیں ہے، اور ایسے بے آب و گیا میدان میں، مینا کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑتے ہیں اور شیرخوار بچے کو چھوڑتے ہیں اور جانے لگتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہے اِلَىٰ مَن تَتْرُكُونَا، قرآن پڑھیے، اے ابراہیم تم جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اے ابراہیم شام سے لے کر یہاں تک خیر و عافیت کے ساتھ مجھے لے کر آئے ہو، عراق کی سرزمین سے لے کر یہاں تک تم خیر و عافیت کے ساتھ مجھے لے کر آئے ہو، کیا آپ نے اپنی بیوی کے اندر حق رفاقت میں کوئی کمی پائی ہے؟ کیا آپ نے میری خدمت میں کوئی کمی پائی ہے؟ جواب دیا نہیں۔ پھر تم مجھے اس تنہا میدان میں، اس اکیلی وادی میں مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ کون سا ایمان تھا؟ یہ کون سا جذبہ تھا؟ شیر خوار بچہ جو ابھی ہاجرہ کا اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تھوڑے سے ستو ہے تو 3 دن میں ختم ہو جائیں گے، تھوڑا سا پانی ہے تو 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ آج کل کی طرح ٹیوب لائٹ کا زمانہ بھی نہیں تھا، مرکری کا زمانہ بھی نہیں تھا، بے آب و گیا وادی، اور اس وادی کے اندر چھوڑ کے جب جا رہے ہیں اور جب مڑ کر دیکھتے ہی نہیں ہے تو ہاجرہ نے پوچھ ہی لیا بزبان قرآن اِلَىٰ مَن تَتْرُكُونَا، اے ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اے ابراہیم ہمیں کس کے پیچھے، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کس کے ذمہ، کس کے سپرد چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، سیدھے جاتے جاتے کہتے ہیں اللہ، اے میری بیوی ہاجرہ میں نے تجھے اللہ کی سپرد کر دیا ہے۔ ایمان دیکھیے، جذبہ دیکھیے، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُونَا، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ پیچھے پلٹوں گا بیوی کا چہرہ دکھے گا، محبت جوش میں آ جائے گی، پیچھے پلٹ کر دیکھوں گا تو میرا بیٹا چھوٹا شیرخوار بچہ جو 99 سال دعاؤں کے بعد اللہ رب العالمین نے میری فریاد سنی ہے، بہت گڑ گڑانے کے بعد رب حب لی من الصالحین کا وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں مجھے سہارا دیا ہے، لاٹھی پر ایک بڑھاپے میں جیسے لاٹھی سہارا بنتی ہے اسی طریقے سے میرا بیٹا مجھے سہارا بنا کر دیا ہے، لیکن آج اسی کو چھوڑنے کا حکم ہو رہا ہے۔ اگر وہ شیرخوار بچے پر نظر پڑے گی تو اس کی محبت میرے دل میں جوش مار جائے گی، نہیں پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں، چلے چلے جا رہے ہیں۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ، اے میری بیوی جب تو نے پوچھ ہی لیا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو تو سنو، اللہ، اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے سپرد۔ جب بیوی نے اللہ کا نام سنا، یہ رشتہ ہوتا ہے ایمان کا، یہ بنیاد، یہ ڈور دیکھیے، جب سنا کہ اللہ، میرے شوہر نے اللہ کا نام لیا تو کہتی ہے ابراہیم اب مجھے فکر نہیں ہے، اب مجھے چنتا نہیں ہے، اب مجھے دکھ بھی نہیں ہے اور مجھے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، اب جا رہے ہو تو جاؤ، اور جہاں جا رہے ہو جاؤ جاؤ، لن یضیعون اللہ ابدا، اب ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اب ہمارا رب ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ آپ نے مجھے ایسی ہستی کے سپرد کر دیا ہے، اس ذات کے سپرد کر دیا ہے کہ اب ہمارا رب ہم کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمارا رب کبھی ہم کو اب برباد نہیں ہونے دے گا۔ ابراہیم اپنے راستے چلے گئے، ہاجرہ وہیں رہیں، اور جب بیوی اور بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تب جا کر کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنے فیملی کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی ذریت کو، اپنی آل و اولاد کو تیرے
محترم گھر کے پاس میں نے چھوڑا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے اہل کی حفاظت فرمانا۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان کا جذبہ تھا۔ آج کے اس دور میں غور کیجئے، کوئی اکیلے، اور وہ بھی بیابان جنگل میں، اور وہ بھی شوہر کوئی صحیح ریزن نہیں بتا رہا اور چلا چلا جا رہا ہے۔ سوچئے، تصور کیجئے، ایک عورت کہہ سکتی ہے، آپ کی اپنی بیوی آپ کے ساتھ یہاں سے اکیلے بھاگل پور تک نہیں جا سکتی، آپ کے ساتھ جا سکتی ہے، اکیلے نہیں جا سکتی ہو۔ ذرا تصور کیجئے، اس بیابان جنگل میں حضرت ہاجرہ اکیلے رہی، ستو ختم، پانی ختم، دوڑتی ہے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ پہلے یہ کوشش بتلا رہی ہے کہ نہیں، تقدیر پہ بھروسہ کرو، لیکن تقدیر پہ بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر مت بیٹھے رہو۔ پہلے ہاجرہ دوڑی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگائے، اور جب تھک گئی بچے کے پاس آ کر بیٹھ گئی، دعا کی، اللہ ایک عورت ذات جتنا دوڑ سکتی تھی دوڑ چکی، اب تو ہماری مدد فرما، میرا شوہر ابراہیم مجھے تیرے سپرد کر کے گیا ہے، اللہ میرا بچہ بھوکا مر جائے گا، اللہ یہی ابراہیم کی وراثت ہے جو تیرے دین کو باقی رکھے گی، جو تو نے دین نازل کیا ہے اس کی حفاظت کرے گی اور اس کو آگے بڑھائے گی۔ اور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، تب اللہ رب العالمین نے زمزم کا چشمہ جاری کیا، اور اللہ نے اس کو بھی ایک نشانی بنا دیا۔ کہنے والوں کہ اسلام نے عورتوں کا مذاق اڑایا ہے، اسلام نے عورتوں کو گھر کی 4 دیواری کے اندر قید کر دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو حجاب کے اندر قید کر دیا ہے، اور اس بات کو آج کی پالتو میڈیا نے جتنا اچھالا ہے، جتنا بدنام کیا ہے، اتنا تو کسی گورنمنٹ نے بھی اور کسی سرکار نے بھی بدنام نہیں کیا ہے جتنا اس میڈیا نے۔ اس میڈیا کو کان کے پردے کھول کے سن لینا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ جہاں جہاں ہاجرہ کے قدم پڑے اور جہاں جہاں ہاجرہ دوڑی، اللہ رب العالمین نے حضرت ہاجرہ کے نقش پا کو اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا ہے، اس کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے کہ جب تک تم بھی صفا اور مروہ کے چکر حج اور عمرے میں نہیں لگاؤ گے تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ہاجرہ کے نقش پا کو اپنی عبادت کا ایک حصہ قرار دے دیا ہے۔ اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہوگی، اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہوگا۔ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو اس بھارت میں ہی نہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں زندہ رہنے کا حق نہ ہو، اور اس کو اپنے شوہر کی چتا میں جل جانے کا ادھیکار دیتا ہو، جو دھرم اور جو مذہب اور جو قانون۔ غور کرو، وہ آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ عورتوں کا سمان کیا ہے اور عورتوں کی عزت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے جو عورتوں کی عزت و سمان بتاتا ہے، وہی محمد رسول اللہ ہے جو خولہ بنت ثعلبہ کو اپنے گھر کی 4 دیواری سے نکال کر کہہ رہے ہیں، اے خولہ، تیرے لیے میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، تو اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو چکی ہے۔ اور وہی خولہ جب مسجد نبوی میں جاتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتی ہے، اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عورت کی ندا کو 7ویں آسمان کی بلندی سے سنا اور اپنے نبی پر جبرائیل کو بھیج کر یہ حکم نازل فرما دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں فریاد کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے بھی فریاد کر رہی تھی۔ اللہ نے اس کی فریاد کو سن لیا۔ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ نے ایک عورت کی فریاد کو سنا، اس عورت کی فریاد کو سنا جو محمد کی چوکھٹ سے محروم ہو چکی تھی۔ محمد رسول اللہ جس کے لیے راستہ نہیں نکال سکے، اللہ نے اس کے لیے راستہ نکالا۔ میرے بھائیوں، یہ عورت کا ایک سمان، عورت کی ایک عزت ہے جو اسلام نے عورت کو دی ہے۔ یہی خولہ بنت ثعلبہ ہے، جب بوڑھی تھی اور کمر جھکا کر چل رہی تھی اور لاٹھی ٹیک کر چل رہی تھی، تو ایک پل کے پاس انہوں نے کہا، اے عمر رک۔ عمر رک گئے، کہا اتر گھوڑے سے۔ عمر گھوڑے سے اترے، کہا میرے پاس آ، کان نیچے کر۔ اور اس بڑھیا نے عمر کے کان میں کچھ کہا تو صحابہ نے کہا، عمر امیر المومنین، ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے، ایک معمولی عورت کے لیے آپ جھک گئے اور اس کے سامنے اپنا کان پیش کر دیا۔ عمر روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محمد کے ساتھیوں، یہ معمولی عورت نہیں ہے، یہ وہ عورت ہے جس کی زبان
زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو ساتویں آسمان پر بیٹھے ہوئے عرش پر مستوی اللہ نے بھی ریجیکٹ نہیں کیا ہے، اللہ نے بھی اس کی فریاد کو سنا ہے، تو عمر کون ہوتا ہے جو اس کی فریاد کو ریجیکٹ کر دے؟ عمر کون ہوتا ہے جو اس کی فریاد کو رائگاں کر دے اور ریجیکٹ کر دے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے، ایمان کا رشتہ بڑا مضبوط ہو، آپ بلندی پر فائز ہوں گے۔ ایمان جانتے ہیں، ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا واقعہ تو آپ نے بہت بار سنا ہوگا، تھوڑا سا غور کر لیجئے گا۔ ایمان جب کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے؟ کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے جب ایمان کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ فرعون اور موسیٰ کے درمیان ایک مناظرہ ہونے لگتا ہے، آؤ جمع ہو جائیں ایک میدان میں، تم سچے یا ہم سچے۔ اور فرعون اپنے جادوگروں کو لے کر گیا اور کہا کہ آج تم ایسا تلسم دکھاؤ، ایسا جادو دکھاؤ کہ آج فرعون اور آج موسیٰ اور اس کے ساتھی سب ہکا بکا رہ جائیں اور موسیٰ ہار جائے۔ جانتے ہو جب کسی کے اندر ایمان نہیں ہوتا تو مطالبہ کیا کرتا ہے؟ وہی فرعون کے جادوگروں نے مطالبہ کیا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، موسیٰ اور اس کے ساتھی ہکا بکا رہ جائیں گے، ہار جائیں گے، بھاگ جائیں گے، لیکن اگر ہم نے ایسا کیا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم موسیٰ اور اس کے ساتھیوں پر غالب آ گئے تو آپ ہمیں انعام کیا دیں گے؟ ہمارا اجر کیا ہوگا؟ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ بس اسی بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ جادوگروں نے اپنا تلسم، اپنا جادو، اپنا کرتب دکھانے سے پہلے کیا کہا؟ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہمارا بدلہ کیا ہوگا؟ ہمیں آپ دیں گے کیا؟ تو فرعون نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ یہی چیز پھینکی جاتی ہے اور لوگوں کے ایمان خرید لیے جاتے ہیں اور بک جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ اگر تم نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو ہرا دیا، بھگا دیا، ہکا بکا کر دیا، ہارنے پر مجبور کر دیا، تو تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، میرے وزیر بن جاؤ گے، ہمارے خاص لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا، ہم جو بھی کام کریں گے تم سے مشورہ کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی بادشاہ کا مقرب ہو جائے تو پھر تو وہ درہم و دینار، سونے اور چاندی میں ہی کھیلے گا۔ خوش ہو گئے، اچھا یہ ہمارا انعام ہوگا، ہمیں آپ اپنا خاص وزیر بنائیں گے کہ ہاں ہوا۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور وہ رسی سانپ بن گئی، سانپ تھی نہیں لیکن دکھنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام ان رسیوں کا سانپ بنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، ان کی قوم بھی ڈر جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ڈرو نہیں، انہوں نے جو جادو دکھایا ہے آپ حقیقت دکھائیے، معجزہ دکھائیے۔ ان القی عصاک، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، جو ڈنڈا ہے، اس کو تم زمین کے اوپر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو زمین پر مارا جو ان کے ہاتھ میں تھا، وہ ایک اژدہا بن گیا، اژدہا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، قرآن کہتا ہے اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ وہ رسیاں جو سانپ دکھائی دے رہی تھی ان سب کو کھا گیا۔ جادوگر سمجھ گئے ہم نے جو دکھایا ہے وہ جادو ہے، اور موسیٰ نے جو دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ خدائی معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ فوراً بدل گئے اور یہ چمتکار دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو چیخ پڑے آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، ہم اس رب پر ایمان لائے جو ہارون کا رب ہے، جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے، جس کو موسیٰ اور ہارون بھی اپنا رب کہتے ہیں، اس پر ایمان لائے۔ اب چیز سمجھ لیجئے گا، فرعون نے کہا اچھا بدل گئے، ہم نے اجازت بھی نہیں دی اور تم ایمان لے آئے۔
جس چیز کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے اسی چیز پر تم ایمان لائے. جن کو ہم نے ہرانے کے لیے یہاں بلایا تھا تم انہی کے اوپر اور ان کے رب کے اوپر ایمان لے آئے. ان ھذا لمکر، یہ تو سازش ہے، پہلے سے پلاننگ ہے. تم نے اس دارالسلطنت کے اندر ایک پہلے سے پلاننگ کر رکھی تھی. بہت جلدی اس کے انجام کو جان لو گے. اور فرعون نے پھر سزا سنائی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. اب تمہاری سزا یہ ہے کہ ہم تمہارے ہاتھ کاٹیں گے اور پیر کاٹیں گے مختلف سمتوں سے، مخالف سمتوں سے. اگر دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر. صرف یہ ہاتھ پیر کاٹ کے چھوڑ نہیں دیں گے، نہیں چھوڑیں گے نہیں. ثم لأصلبنكم اجمعين. تم کب سے ہو؟ بڑی آسانی سے کہتا ابھی تو مولانا مجھے 13 ہی سال ہوئے ہیں. ایک سے پوچھا کہتا ہے کہ 22 ہو چکے، 23ویں میں لگا ہوا ہوں. بولا تمہیں کتنی سزا ہوئی؟ میں نے کہا 10 سال. بولا ہنستے ہوئے کاٹ لے گا تو کیا ٹینشن لیتا ہے؟ اس طریقے کی بات. غور کیجیے. تو وہاں جا کے ہمت بڑی. ہم تو سوچ رہے تھے 10 سال بہت زیادہ، وہ کہہ رہا میں 13 سال سے ہوں، وہ کہہ رہا کہ میں 17 سال سے ہوں، وہ کہہ رہا میں 22 سال سے ہوں. میرے تو ہوش اڑ گئے اور وہ ہنس رہے ہیں. قتل کر کے آئے، مرڈر میں آئے، جس میں آئے. ہمیں جیل میں آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ میں حقیقت میں قتل کر کے آیا ہوں. 1800 بندی تھے میرے ساتھ، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے حقیقت میں قتل کیا ہے. سب کہہ رہے ہیں مجھے پھنسایا گیا، مجھے پھنسایا گیا. جب آپس میں باتیں ہوتی تھی، باتیں سنتا تھا، کچھ لوگوں کو تو لگتا تھا واقعی میں ان کے ساتھ تو سازش ہوئی. ایک ایسا آدمی بیچارہ اندھا ہمارا دوست بن گیا، ہمارے ساتھ چائے وائے پیتا تھا، دونوں آنکھوں سے اندھا. اس کو لوگ سہارا دے کے اٹھاتے تھے، لیٹرین میں لے کے جاتے تھے، لیٹرین سے اس کو نکالتے تھے. میں نے اس سے پوچھا یہ کتنے سال سے ہے؟ کہ اس کو 7واں سال چل رہا ہے. میں نے کہا یہ کس میں آیا؟ کہ قتل میں. بتائیے قتل کیا ہوگا. اب سمجھ میں آیا کہ قانون کی آنکھ میں پٹی کیوں بندھی ہوتی ہے. یہ قتل کر کے بھاگ بھی نہیں پایا ہوگا. جس آدمی کو لیٹرین میں لے جانے کے لیے ایک آدمی لگا ہو، اس سے نکالنے کے لیے ایک آدمی لگا ہو، اس کو بھنڈارے سے کھانا لینے کے لیے ایک آدمی لگا ہو، وہ آدمی کس میں آیا؟ قتل کے جرم میں. اندھا بھی اس کو دیکھ کر کہہ دے گا، تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی یہ بیچارہ پھنسایا گیا ہے. اتنا صاف ستھرا آدمی بھی بیچارہ جیل کی سلاخوں میں ہے، اور وہاں کا جیلر کہہ رہا ہے ہم تو صرف قانون کو مانتے ہیں صاحب. اس کا وارنٹ آیا، ہم نے رکھ لیا، اس کی رہائی کا آرڈر لیا، ہم 1 منٹ میں چھوڑ دیں گے اس کو. ہم تو صرف رکشا کرتے ہیں. غور کیجئے، تسلیم نہیں کر سکتے آپ. کتنی بڑی سزا سنائی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، تمہارے پیر. علماء بیٹھے جانتے. اُقَطِّعَنَّ کہا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. تقتی، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. یہ ہاتھ یہاں سے کاٹیں گے نہیں، ادھر 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 ادھر. داہنا ہاتھ ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو دایاں پیر. پھر کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے نہیں. ثم لأصلبنكم اجمعین. سولی پر لٹکا دیں گے، پھانسی پر چڑھا دیں گے، تم سب کو تختے دار پر لٹکا دیں گے. اور یہ سزا سننے کے بعد جانتے ہو کیا کہہ رہے ہیں وہ جادوگر؟ ابھی جو انعام مانگ رہے تھے، ابھی جو فرعون سے کہہ رہے تھے اگر ہم نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو ہرا دیا تو تم مجھے کیا انعام دو گے، جب اتنی بڑی سزا سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آئے فرعون، تجھے جو کچھ بھی کرنا ہے کر، جو کچھ بھی کر سکتا ہے تو کر لے، تجھے اختیار ہے، ہاتھ کٹوا، پیر کٹوا، گردن کٹوا یا پھانسی کے تختے پہ لٹکا، تجھے جو کرنا ہے فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کچھ بھی کرنا ہے کر. ہم اب
उन निशानियों को देखने के बाद जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें दिखाई गई, मौजिज़ा देखने के बाद, वाज़ेह निशानियां सामने आ जाने के बाद अब हम तुझे तरजीह नहीं दे सकते हैं। फ़क़्ज़ि मा अंता क़ाज़ी, कर जो कुछ भी तुझे करना है। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया, तू सिर्फ दुनिया की हद तक जो कुछ कर सकता है कर ले, दुनिया की हद तक जो कुछ कर सकता है कर ले, सिर्फ दुनिया की हद तक तू जो कुछ कर सकता है वही करेगा। आखिरत का तू मालिक नहीं है, वो मालिक अल्लाह है। तो दुनिया में मुझे सता सकता है लेकिन आखिरत में मुझे नहीं सता सकता। गौर करो, मैं बताना ये चाहता था कि जब किसी के अंदर ईमान पैदा होता है, जब ईमान की रूह उसके अंदर आती है तो फिर वो इतना मजबूत हो जाता है, जो अभी इनाम लेना चाह रहा था वो आंगुली पे लटकने के लिए तैयार हो गया। इसको कहते हैं ईमान। और इसीलिए अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारे अंदर ये ईमान पैदा हो जाए तो हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें कामयाबी से नवाजेंगे। शर्त यह है कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा करो। ग़ज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने कहा कुछ लाओ, हमें जरूरत है इस ग़ज़वे में जाने की। तो सारे लोग बिसात के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक अपना अपना माल लाए। हजरत अबू बकर सारा माल उठा लाए। अल्लाह के नबी ने पूछा है अबू बकर घर में क्या छोड़ा? अबू बकर सिद्दीक ने छूटते ही जो जवाब दिया वो ईमान से भरा हुआ जवाब था। आए अल्लाह के रसूल आप पूछते हैं घर में क्या छोड़ा, कितना माल छोड़ा? घर में तो हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ के आए और कुछ नहीं। घर का सारा माल लेकर चले आए, सारा माल, कुछ नहीं छोड़ा। घर में छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ा है। हजरत उमर फारूक अपने घर का आधा माल ले आए थे, आधा माल, लेकिन उमर फारूक का घर का आधा माल अबू बकर के घर के पूरे माल से ज्यादा था। हजरत उमर से पूछा तुम क्या लाए? कहा अल्लाह के रसूल घर का आधा माल लाया। अल्लाह ने कहा बरकत दे, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। फरमाया अबू बकर तुम क्या लाए? कहा सब कुछ उठा लाए। घर में क्या छोड़ा? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा। हजरत उमर उसी वक्त रोने लगे और रोते हुए कहते हैं कि आज समझ में आया अबू बकर मैं नेकियों में तुमसे कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं सवाब के कामों में कभी तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कभी सबकत नहीं ले जा सकता तुमसे। मेरे भाइयों, ईमान का ऐसा जज्बा था कि सब कुछ लुटा दिया। यहाँ तो बेचारा एक मौलाना आता है और भीख सी मांगता है कि इस मदरसे के लिए इतना दे दो, उतना दो, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे। ऐसा लगता है कि बेचारा इस मदरसे के लिए आपके सामने रुकू कर रहा हो, आपके सामने सजदा कर रहा हो, आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हो और आप 100-500 रुपए देकर उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। मेरे भाइयों, ऐसा महसूस होता है, ऐसा तसव्वुर, ऐसा दिमाग में आता है। जरा तसव्वुर कीजिए, यहाँ हजरत अबू बकर सारा माल ले आए तो उमर चीख पड़े कि आए अबू बकर मैं नेकियों में कभी तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता। ईमान का जज्बा बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ने कहा वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलून, गम करने की जरूरत नहीं। शर्त ही साहिब हुकूमत तुम रहोगे, शर्त क्या है? तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। अगर हिम्मत कर सकते हो तो करो और चलना है तो चलो मेरे साथ बनारस की जेल में। मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाता हूँ जो स्विट्जरलैंड का रहने वाला है, जो आज से 8 साल पहले नेपाल के बॉर्डर पर, गौर कीजिए, उसकी गाड़ी क्रॉस कर रही थी, वो नेपाल में घूमते हुए इंडिया में आ रहा था। उसके पास इंडिया का भी वीजा था। चूंकि वो अपनी जबान से वाकिफ नहीं था, हिंदुस्तानी जबान नहीं जानता था, और उस गाड़ी के अंदर 10 किलो चर्स रखा हुआ था। जब गाड़ी इंडिया के बॉर्डर में आई तो पुलिस ने उस गाड़ी की चेकिंग की और उस गाड़ी के अंदर 10 किलो चर्स पकड़ा गया। चूंकि ये जबान से वाकिफ नहीं था, हिंदी जानता नहीं था, इसलिए सारे मुसाफिरों ने इसी का नाम लगा दिया और उसको पकड़कर महाराजगंज की जेल में ले जाया गया। उसको बंद कर दिया गया, अंडर कस्टडी ट्रायल चला और उसको 10 साल की सजा सुना दी गई। 4 साल वो महाराजगंज की जेल में रहा। उसके बाद वहां से ट्रांसफर करके बनारस की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। इत्तेफाक देखिए, अल्लाह को शायद ऐसे लोगों से मुझे मिलवाना था। नमाज की ड्यूटी जेलर ने हमको दे दी कि आप पढ़ाइए। उसमें भी फितना और फसाद चला। कुछ ऊंची टोपी वाले कहने लगे हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। जेलर ने कहा हम तुम्हारा मौलवी कहां से लेके आए? जो है वही पढ़ाएगा, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं तो अपने कमरे में पढ़ो। बहुत कुछ होता है। बहरहाल वो सारी बातें यहाँ बताने की जरूरत नहीं। 4 साल से वो इस जेल में है। उसका साबिका हमसे पढ़ा। इस 8 साल की मुद्दत में उसने पूरा कुरान पढ़ लिया।
इस 8 साल की मुद्दत में उसने इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट पढ़ा। इस 8 साल की मुद्दत में उसने हर जुमरात और सोमवार का रोजा रखना शुरू किया। वो आदमी इतना मजबूत ईमान वाला मैंने हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर इतनी जगहों पर मैंने घूमा है, मैंने ऐसा मजबूत ईमान नहीं देखा। वो हमसे कहता था कि यार हम मौलाना है आप है? हमने जी क्या हुआ, तुम 3-4 महीने में घबरा रहे हो, या आना जरूरी था तुम्हारा है? मैंने कहा चुप। नहीं, अल्लाह तुमको लेके आया, तुमको ये देखना था, तुमको यहां से सीखना था। हमने कहा मुझे मेरे जिस दुश्मन ने यहां तक पहुंचाया है उसको भी यहां आकर पता चलना चाहिए कि बीवी बच्चों से दूर रहने का अंजाम क्या होता है और क्या महसूस होता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं करेगा, माफ कर दे उसको, माफ कर दे। मैंने कहा कि तुम्हें जिस पुलिस वाले ने अंदर डाला तो माफ करोगे? 8 साल से पड़े हो। कहता हम तो पहले ही दिन माफ कर दिया, हम पहले दिन माफ कर दिया। हमने ऐसा मजबूत ईमान वाला नहीं देखा। जब मुझे बेल की खुशखबरी मिली, जब मैंने फोन किया, वहां से 2 नंबर पे फोन कर सकते थे। अब जब से अखिलेश की सरकार आई थी तो उसने 2 नंबर चालू करवा दिए थे कि कैदी जो है बंदी 2 नंबर पे बात कर सकता है 5 मिनट। तो जब मैंने अपने वकील से बात की तो उसने कहा मुबारक हो आपकी बेल हो गई। तो सबसे पहले मैंने उसी को बताया जुमे के दिन कि मेरी बेल हो गई। उसने कहा क्यों बताता है, क्यों बोलता है, हमको भी मत बताओ। क्यों? अरे जेल में नजर लग जाता है। अपनी भाषा में बोल रहा है, उर्दू सीखा, हिंदी सीखा। मैंने कहा यार इस आदमी से मैं मिलने जरूर आऊंगा। मैं शनिचर को जेल से रिहा हुआ और जुमा मैंने कहीं नहीं पढ़ाया जानबूझकर, क्योंकि जहां पढ़ाता वहां भीड़ हम संभाल नहीं पाते। इतनी भीड़ आ रही थी कि फिर मैंने सोचा मीडिया वीडिया ना आ जाए, तो मैं मुसाफिर था। जुमे के दिन हम जेल ही में चले गए। जो हमारे दोस्त बन चुके थे, जो खाना वाना बनाते थे हमारा, जो बेचारे कपड़े अपने भी धुल देते थे, हमारे पीछे नमाज भी पढ़ते थे, हमने उनसे मुलाकात करना बेहतर समझा कि बेचारों की कुछ मदद कर दी जाए। अब हम बाहर हैं, उनसे हम मिलने चले गए तो उस आदमी से भी मिले, इतना खुश हुआ। मेरे भाइयों, आज भी स्विट्जरलैंड का रहने वाला वो आदमी, और 8 साल की सजा भी तक काट चुका है फर्जी केस के अंदर, फर्जी केस के अंदर बेचारा। लेकिन ईमान उसका इतना मजबूत है कि आज भी वही कहता है कि मेरा यहाँ आना जरूरी था, तुम्हारा भी आना जरूरी था। जितना दाना पानी लिखा था वो तुम्हें मिलेगा। यहाँ से जो सीख के जा रहे हो वो लोगों को बताओ कि क्या होता है, और यहाँ बंदियों की, कैदियों की के लिए कुछ करो। मेरे प्यारे साथियों, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जिंदगी से सबक हासिल कीजिए। अल्लामा इब्न तैमिया ने जेल की सलाखों में रहकर 35 जिल्दों में फतावा इब्न तैमिया जेल के अंदर ही लिख डाली है मेरे भाइयों। और बनारस की जेल के अंदर एक लाइब्रेरी थी, उर्दू लाइब्रेरी, जिसमें मुझे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मुझे बिठा दिया गया था। मैं लोगों को किताबें निकाल के देता था, और मैं आपको बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े मजमे में ये बात कह रहा हूँ कि बनारस की जेल के अंदर जो लाइब्रेरी मैंने देखी है, टोटल उस लाइब्रेरी के अंदर अहले हदीस की किताबें रखी हुई हैं। कहां से आई, किसने दी? मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं मायूस रहा, नहीं पता चल सका। पूरी लाइब्रेरी में उर्दू की किताबें रखी हुई हैं, पढ़िए। सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की, एहसान इलाही जहीर की, फजल इलाही साहब की, ये सारी किताबें भरी पड़ी हुई हैं। लोग माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं। अगर किसी के बीवी बच्चे ना हो तो जेल से ज्यादा सुकून की जगह तो कोई है ही नहीं। अगर बीवी बच्चे ना हो तो, और बीवी बच्चे हो तो सबसे बड़ी सजा वही है, क्योंकि काट दिया जाता है, उनसे काट दिया जाता है। आपको बीए करना हो तो वहां करो, एमए करना हो तो वहां करो, स्कूल वहां खुले हुए हैं, खेलना हो तो मैच है, वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, काम करना है तो काम करो, आपको उसका पैसा मिलेगा। काम नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप एक दिन भी अगर आपने खाना नहीं लिया तो जबरदस्ती आपको खाना खिलाया जाएगा। मेरा वजन जब आधा किलो घट गया, जब गया तो वजन किया, 3 महीने के बाद वजन किया तो आधा किलो घट गया। जेलर आया कि क्यों खाना नहीं मिल रहा है, बेचारा आधा किलो दूध लगा गया मेरा। खाओ, बाहर निकलोगे तो अरे हमें कोर्ट को जवाब देना पड़ता है। अब बताइए कि इसको कौन समझेगा? कोई इसको जेल समझेगा? लेकिन हाँ, घर वालों से काट दिया जाए, ये सबसे बड़ी सजा है। आप लोगों की दुआओं ने मुझे बाहर निकाला है, मुझे अपने अहल वयाल से मिलवाया है, और लोगों ने खाने काबा में भी हमारे लिए दुआएं की हैं। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। अपनी जमीयत का, जमात का, बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने आए, जमीयत उलमा के लोग हमसे मिलने आए,
डॉक्टर नोहेरा शेख जो हैदराबाद की हैं, उन्होंने 3 वकील अपने सुप्रीम कोर्ट के हमारे पास भेजा और कहा कि सिर्फ दस्तखत कर दीजिए, 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का खर्चा मैं आपका उठाऊंगी, कुछ नहीं। लेकिन मैंने सोचा इतना बड़ा मामला नहीं है मेरा, मैंने कहा नहीं, फिर देखा जाएगा जब जरूरत पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ इन तमाम लोगों का जो लोग हमारे साथ, हमारे दुख दर्द में साथ रहे, हमसे मिलने आए, उन्होंने हमारे हौसले बढ़ाए, हमारी गैर मौजूदगी में हमारे वालिदैन को जो बुढ़ापे की दहलीज पर है, और जब मैंने उनको जेल के अंदर हमसे मिलने के लिए आए और उनके लड़खड़ाते हुए पैरों को जब मैंने देखा तो उस वक्त पहली मर्तबा में रोया और यही दुआ करता था कि अल्लाह मुझे ऐसा दिन न दिखाना कि मेरे बाप को उधर कुछ हो जाए और मैं जेल की सलाखों में रहूं। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन मेरे वालिद मोहतरम की थी जो 75 साल की उम्र में लड़खड़ाते हुए पैर से 2 लोगों के सहारे के जरिए आए। मेरी जबान से उस वक्त थोड़ी देर के लिए बद्दुआ निकली उस दुश्मन के लिए, उस दुश्मन के लिए जिसको आपकी सरजमीन ने भी हीरो बनाया है, जिसको अपनी गाड़ियों पे बिठा बिठा कर जिससे जलसे करवाए गए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आपकी सरजमीन पर भी उसको हीरो बनाने की कोशिश की है। वही जमीयत का गद्दार है, वही जमात का दुश्मन है और वही जमाते अहले हदीस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो आज मेरे भाइयों अपनी जमीन और अपनी जायदादें बेचने तक में मजबूर हो गया है। लेकिन उसने ही मीडिया को बहकाकर और मीडिया को उछालकर मेरी कटिंग दे देकर और मेरी वीडियोस दे देकर उसने उछलवाया और मुझे उस दहलीज तक पहुंचाया। पहली मर्तबा मेरी जबान से उसके लिए बद्दुआया जुमला निकला था। मेरे भाइयों, ये जायज था या नाजायज ये मैं तन्हाई में सोचूंगा, लेकिन मेरे भाइयों हमने अपने बूढ़े माँ बाप के उन कदमों को लड़खड़ाते हुए देखा तो बड़े से बड़ा गुर्दा वाला आदमी भी मेरे भाइयों इंसान था, मैं इंसान था, मेरी जबान से भी वो जुमले निकले। या शरफ बेचारा ये जो आपका यूट्यूब चैनल वाला हर 15-20 दिन के बाद मेरे पास आता रहा, मेरे बीवी बच्चों से खैर खबर लेता रहा। एक आदमी तो ऐसा मेरे घर पे आया जिसने मेरे बच्चों को बुलाया, मैं नहीं जानता हूँ वो कौन है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, जिसने मेरे बच्चे से पूछा कि बेटा तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या तुम्हारा दूसरा भाई भी वहीं पढ़ता है, तुम बस से जाते हो। वो बेचारा स्कूल का एड्रेस लेकर गया और जाने के बाद वहां की मैडम से मिला और कहता है कि कब से फीस जमा नहीं हुई। उन्होंने कहा 4 महीने से। कहा कि पूरे साल की फीस कितनी हुई है, उन्होंने बताया 4.5 लाख रुपया फीस बनती है, बस की भी और दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई की। उसने 4.5 लाख रुपए पूरे साल की फीस जमा कर दी और उसकी रसीद लाकर मेरे बच्चे को दे दिया कि जाओ अपनी अम्मी को दे देना। मेरा बेटा उसका मोबाइल नंबर पूछता रहा, उसका फोन नंबर जानने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया और कहा जाकर कह देना कि बस हमने अल्लाह के लिए काम किया है, और वो चला गया। मेरे इस कैसेट और इस तकरीर के जरिए अगर उस तक मेरी खबर पहुंच जाए तो तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे लिए जो सहारा बने हो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे कारोबार में दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, तुम्हारे दुख दर्द में तुम्हारा तुम्हारा साथ दे। और तुम अगर अपना नाम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका तुम्हें बेहतरीन बदला देगा। हमारी बीवी लखनऊ में अपने बच्चों के साथ अकेले, लेकिन मेरे बच्चे को नमक तक नहीं खरीदना पड़ा, मेरे बेटे को नमक तक नहीं खरीदना पड़ा, वहां की जमीयत और जमात ने पूरा साथ दिया। अल्लाह ये सब तेरी तरफ से हुआ है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने दुआएं की और उन लोगों का भी जो हमसे मिलने के लिए आए। मैंने कहा था कि मेरा गला बैठ जाएगा, अब साथ नहीं दे पाऊंगा, कल इंशाअल्लाह तफसीली बहस होगी, तफसीली गुफ्तगू होगी। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि चैनल वालों, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए, मजबूरन मैंने ये कदम उठाया। आइंदा कभी मेरे पास मेरी तकरीर को रिकॉर्ड करने मत आइएगा, मैं फिर उस जगह नहीं जाना चाहता हूँ जिस जगह पर तुम लोगों की थंबल ने और तुम लोगों के कटिंग ने और तुम लोगों के निशानियों ने हमें पहुंचाया था। मैं मौजरत के साथ कहता हूँ कि जो लोग भी मुझसे प्रोग्राम अपने यहाँ कराएंगे वो चैनल वालों को रोकेंगे, वरना मैं उनको प्रोग्राम नहीं दे पाऊंगा। बड़ी मौजरत के साथ। अल्लाह तुम कब से हो? बड़ी आसानी से कहता, अभी तो मौलाना मुझे 13 ही साल हुए हैं। एक से पूछा, कहता है कि 22 हो चुके, 23वीं में लगा हुआ हूं। बोला तुम्हें कितनी सजा हुई? मैंने कहा 10 साल। बोला हंसते हुए काट लेगा तू क्या टेंशन लेता है? इस तरीके की बात गौर कीजिए। तो वहां जाके हिम्मत बढ़ी है? हम तो सोच रहे थे 10 साल बहुत ज्यादा, वो कह रहा मैं 13 साल से हूं।
وہ کہہ رہا ہے کہ میں 17 سال سے ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں 22 سال سے ہوں، میرے تو ہوش اڑ گئے اور وہ ہنس رہے ہیں۔ قتل کر کے آئے، مرڈر میں آئے، جس میں آئے، ہمیں جیل میں آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ میں حقیقت میں قتل کر کے آیا ہوں۔ 1800 بندی تھے میرے ساتھ، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے حقیقت میں قتل کیا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں مجھے پھنسایا گیا، مجھے پھنسایا گیا۔ جب آپس میں باتیں ہوتی تھی، باتیں سنتا تھا، کچھ لوگوں کو تو لگتا تھا واقعی میں ان کے ساتھ تو سازش ہوئی۔ ایک ایسا آدمی بیچارہ اندھا ہمارا دوست بن گیا، ہمارے ساتھ چائے وائے پیتا تھا، دونوں آنکھوں سے اندھا، اس کو لوگ سہارا دے کے اٹھاتے تھے، لیٹرین میں لے کے جاتے تھے، لیٹرین سے اس کو نکالتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کتنے سال سے ہے؟ کہا اس کو 7واں سال چل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کس میں آیا؟ کہا قتل میں۔ بتائیے قتل کیا ہوگا؟ اب سمجھ میں آیا کہ قانون کی آنکھ میں پٹی کیوں بندھی ہوتی ہے۔ یہ قتل کر کے بھاگ بھی نہیں پایا ہوگا۔ جس آدمی کو لیٹرین میں لے جانے کے لیے ایک آدمی لگا ہو، اس سے نکالنے کے لیے ایک آدمی لگا ہو، اس کو بھنڈارے سے کھانا لینے کے لیے ایک آدمی لگا ہو، وہ آدمی کس میں آیا؟ قتل کے جرم میں۔ اندھا بھی اس کو دیکھ کر کہہ دے گا، تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی یہ بیچارہ پھنسایا گیا ہے۔ اتنا صاف ستھرا آدمی بھی بیچارہ جیل کی سلاخوں میں ہے، اور وہاں کا جیلر کہہ رہا ہے ہم تو صرف قانون کو مانتے ہیں، صاحب اس کا وارنٹ آیا ہم نے رکھ لیا، اس کی رہائی کا آرڈر لیا، ہم 1 منٹ میں چھوڑ دیں گے اس کو، ہم تو صرف رکشا کرتے ہیں۔ غور کیجئے، تسلیم نہیں کر سکتے آپ۔ کتنی بڑی سزا سنائی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، تمہارے پیر۔ علماء بیٹھے جانتے، اُقَطِّعَنَّ کہا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تقتی، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ یہ ہاتھ یہاں سے کاٹیں گے نہیں، ادھر 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 ادھر۔ داہنا ہاتھ ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو دایاں پیر۔ پھر کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے نہیں۔ ثم لأصلبنكم اجمعین، سولی پر لٹکا دیں گے، پھانسی پر چڑھا دیں گے، تم سب کو تختے دار پر لٹکا دیں گے۔ اور یہ سزا سننے کے بعد جانتے ہو کیا کہہ رہے ہیں وہ جادوگر؟ ابھی جو انعام مانگ رہے تھے، ابھی جو فرعون سے کہہ رہے تھے اگر ہم نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو ہرا دیا تو تم مجھے کیا انعام دو گے، جب اتنی بڑی سزا سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آئے فرعون، تجھے جو کچھ بھی کرنا ہے کر، جو کچھ بھی کر سکتا ہے تو کر لے، تجھے اختیار ہے، ہاتھ کٹوا، پیر کٹوا، گردن کٹوا یا پھانسی کے تختے پہ لٹکا، تجھے جو کرنا ہے فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کچھ بھی کرنا ہے کر۔ ہم اب ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دکھائی گئی، معجزہ دیکھنے کے بعد، واضح نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد، اب ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے ہیں۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو کچھ بھی تجھے کرنا ہے۔ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو صرف دنیا کی حد تک جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، دنیا کی حد تک جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، صرف دنیا کی حد تک تو جو کچھ کر سکتا ہے وہی کرے گا۔ آخرت کا تو مالک نہیں ہے، وہ مالک اللہ ہے۔ تو دنیا میں مجھے ستا سکتا ہے لیکن آخرت میں مجھے نہیں ستا سکتا۔ غور کرو، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ جب کسی کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، جب ایمان کی روح اس کے اندر آتی ہے تو پھر وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو ابھی انعام لینا چاہ رہا تھا وہ آپ سولی پہ لٹکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، اور اسی لیے اللہ نے کہا اگر تمہارے اندر یہ ایمان پیدا ہو جائے تو ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں کامیابی سے نوازیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کرو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا کچھ لاؤ، ہمیں ضرورت ہے اس غزوے میں جانے کی، تو سارے لوگ بساط کے مطابق، استطاعت کے مطابق اپنا مال لائے۔ حضرت ابو بکر سارا مال اٹھا لائے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ہے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ ابو بکر صدیق نے چھوٹتے ہی جو جواب دیا وہ ایمان سے بھرا ہوا جواب تھا۔ اے اللہ کے رسول، آپ پوچھتے ہیں گھر میں کیا چھوڑا، کتنا مال چھوڑا؟
घर में तो हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ के आए और कुछ नहीं, घर का सारा माल लेकर चले आए, सारा माल, कुछ नहीं छोड़ा, घर में छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ा है। हजरत उमर फारूक अपने घर का आधा माल ले आए थे, आधा माल, लेकिन उमर फारूक का घर का आधा माल अबू बकर के घर के पूरे माल से ज्यादा था। हजरत उमर से पूछा तुम क्या लाए? कहा अल्लाह के रसूल घर का आधा माल लाया। अल्लाह ने कहा बरकत दे, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। फरमाया अबू बकर तुम क्या लाए? कहा सब कुछ उठा लाए। घर में क्या छोड़ा? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा। हजरत उमर उसी वक्त रोने लगे और रोते हुए कहते हैं कि आज समझ में आया अबू बकर मैं नेकियों में तुमसे कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं सवाब के कामों में कभी तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कभी सबकत नहीं ले जा सकता तुमसे। मेरे भाइयों, ईमान का ऐसा जज्बा था कि सब कुछ लुटा दिया। यहाँ तो बेचारा एक मौलाना आता है और भीख सी मांगता है कि इस मदरसे के लिए इतना दे दो, उतना दो, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे। ऐसा लगता है कि बेचारा इस मदरसे के लिए आपके सामने रुकू कर रहा हो, आपके सामने सजदा कर रहा हो, आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हो और आप 100-500 रुपए देकर उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। मेरे भाइयों, ऐसा महसूस होता है और ऐसा तसव्वुर ऐसा दिमाग में आता है, जरा तसव्वुर कीजिए। यहाँ हजरत अबू बकर सारा माल ले आए तो उमर चीख पड़े कि आए अबू बकर मैं नेकियों में कभी तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता। ईमान का जज्बा बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ने कहा वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलून, गम करने की जरूरत नहीं, शर्त ही साहिब हुकूमत तुम रहोगे, शर्त क्या है? तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। अगर हिम्मत कर सकते हो तो करो और चलना है तो चलो मेरे साथ बनारस की जेल में। मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाता हूँ जो स्विट्जरलैंड का रहने वाला है, जो आज से 8 साल पहले नेपाल के बॉर्डर पर, गौर कीजिए, उसकी गाड़ी क्रॉस कर रही थी, वो नेपाल में घूमते हुए इंडिया में आ रहा था, उसके पास इंडिया का भी वीजा था। चूंकि वो अपनी जबान से वाकिफ नहीं था, हिंदुस्तानी जबान नहीं जानता था, और उस गाड़ी के अंदर 10 किलो चर्स रखा हुआ था। जब गाड़ी इंडिया के बॉर्डर में आई तो पुलिस ने उस गाड़ी की चेकिंग की और उस गाड़ी के अंदर 10 किलो चर्स पकड़ा गया। चूंकि ये जबान से वाकिफ नहीं था, हिंदी जानता नहीं था, इसलिए सारे मुसाफिरों ने इसी का नाम लगा दिया और उसको पकड़कर महाराजगंज की जेल में ले जाया गया। उसको बंद कर दिया गया, अंडर कस्टडी ट्रायल चला और उसको 10 साल की सजा सुना दी गई। 4 साल वो महाराजगंज की जेल में रहा, उसके बाद वहां से ट्रांसफर करके बनारस की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। इत्तेफाक देखिए, अल्लाह को शायद ऐसे लोगों से मुझे मिलवाना था। नमाज की ड्यूटी जेलर ने हमको दे दी कि आप पढ़ाइए, उसमें भी फितना और फसाद चला। कुछ ऊंची टोपी वाले कहने लगे हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। जेलर ने कहा तुम्हारा मौलवी कहां से लेके आए? जो है वही पढ़ाएगा, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं तो अपने कमरे में पढ़ो। बहुत कुछ होता है, बहरहाल वो सारी बातें यहाँ बताने की जरूरत नहीं। 4 साल से वो इस जेल में है, उसका साबिका हमसे पढ़ा। इस 8 साल की मुद्दत में उसने पूरा कुरान पढ़ लिया। इस 8 साल की मुद्दत में उसने इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट पढ़ा। इस 8 साल की मुद्दत में उसने हर जुमरात और सोमवार का रोजा रखना शुरू किया। वो आदमी इतना मजबूत ईमान वाला मैंने हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर इतनी जगहों पर मैंने घूमा है, मैंने ऐसा मजबूत ईमान नहीं देखा। वो हमसे कहता था कि यार हम मौलाना है आप है? हमने जी क्या हुआ, तुम 3-4 महीने में घबरा रहे हो, या आना जरूरी था तुम्हारा है? मैंने कहा चुप, नहीं अल्लाह तुमको लेके आया, तुमको ये देखना था, तुमको यहां से सीखना था। हमने कहा मुझे मेरे जिस दुश्मन ने यहां तक पहुंचाया है उसको भी यहां आकर पता चलना चाहिए कि बीवी बच्चों से दूर रहने का अंजाम क्या होता है और क्या महसूस होता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं करेगा, माफ कर दे उसको, माफ कर दे। मैंने कहा कि तुम्हें जिस पुलिस वाले ने अंदर डाला तुम माफ करोगे? 8 साल से पड़े हो? कहता हम तो पहले ही दिन माफ कर दिया, हम पहले दिन माफ कर दिया। हमने ऐसा मजबूत ईमान वाला नहीं देखा। जब मुझे बेल की खुशखबरी मिली, जब मैंने फोन किया, वहां से 2 नंबर पे फोन कर सकते थे। अब जब से अखिलेश की सरकार आई थी तो उसने 2 नंबर चालू करवा दिए थे कि कैदी जो है बंदी 2 नंबर पे बात कर सकता है 5 मिनट। तो जब मैंने अपने वकील से बात की
तो उसने कहा मुबारक हो आपकी बेल हो गई। तो सबसे पहले मैंने उसी को बताया जुमे के दिन कि मेरी बेल हो गई। उसने कहा क्यों बताता है, क्यों बोलता है, हमको भी मत बताओ। क्यों? अरे जेल में नजर लग जाता है। फिर अपनी भाषा में बोल रहा है, उर्दू सीखा, हिंदी सीखा। मैंने कहा यार इस आदमी से मैं मिलने जरूर आऊंगा। मैं शनिचर को जेल से रिहा हुआ और जुमा मैंने कहीं नहीं पढ़ाया जानबूझकर, क्योंकि जहां पढ़ाता वहां भीड़ हम संभाल नहीं पाते। इतनी भीड़ आ रही थी कि फिर मैंने सोचा मीडिया वीडिया ना आ जाए, तो मैं मुसाफिर था। जुमे के दिन हम जेल ही में चले गए। जो हमारे दोस्त बन चुके थे, जो खाना वाना बनाते थे हमारा, जो बेचारे कपड़े अपने भी धुल देते थे, हमारे पीछे नमाज भी पढ़ते थे, हमने उनसे मुलाकात करना बेहतर समझा कि बेचारों की कुछ मदद कर दी जाए। अब हम बाहर हैं, उनसे हम मिलने चले गए। तो उस आदमी से भी मिले, इतना खुश हुआ। मेरे भाइयों आज भी स्विट्जरलैंड का रहने वाला वो आदमी, और 8 साल की सजा भी तक काट चुका है फर्जी केस के अंदर, फर्जी केस के अंदर बेचारा। लेकिन ईमान उसका इतना मजबूत है कि आज भी वही कहता है कि मेरा यहाँ आना जरूरी था, तुम्हारा भी आना जरूरी था। जितना दाना पानी लिखा था वो तुम्हें मिलेगा। यहाँ से जो सीख के जा रहे हो वो लोगों को बताओ कि क्या होता है, और यहाँ बंदियों की, कैदियों की के लिए कुछ करो। मेरे प्यारे साथियों, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जिंदगी से सबक हासिल कीजिए। अल्लामा इब्न तैमिया ने जेल की सलाखों में रहकर 35 जिल्दों में फतावा इब्न तैमिया जेल के अंदर ही लिख डाली है मेरे भाइयों। और बनारस की जेल के अंदर एक लाइब्रेरी थी, उर्दू लाइब्रेरी, जिसमें मुझे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मुझे बिठा दिया गया था। मैं लोगों को किताबें निकाल के देता था। और मैं आपको बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े मजमे में ये बात कह रहा हूँ कि बनारस की जेल के अंदर जो लाइब्रेरी मैंने देखी है, टोटल उस लाइब्रेरी के अंदर अहले हदीस की किताबें रखी हुई हैं। कहां से आई, किसने दी? मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं मायूस रहा, नहीं पता चल सका। पूरी लाइब्रेरी में उर्दू की किताबें रखी हुई हैं, पढ़िए। सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की, एहसान इलाही जहीर की, फजल इलाही साहब की, ये सारी किताबें भरी पड़ी हुई हैं। लोग माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं। अगर किसी के बीवी बच्चे ना हो तो जेल से ज्यादा सुकून की जगह तो कोई है ही नहीं। अगर बीवी बच्चे ना हो तो, और बीवी बच्चे हो तो सबसे बड़ी सजा वही है, क्योंकि काट दिया जाता है, उनसे काट दिया जाता है। आपको बीए करना हो तो वहां करो, एमए करना हो तो वहां करो, स्कूल वहां खुले हुए हैं, खेलना हो तो मैच है, वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, काम करना है तो काम करो, आपको उसका पैसा मिलेगा। काम नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप एक दिन भी अगर आपने खाना नहीं लिया तो जबरदस्ती आपको खाना खिलाया जाएगा। मेरा वजन जब आधा किलो घट गया, जब गया तो वजन किया, 3 महीने के बाद वजन किया तो आधा किलो घट गया। जेलर आया कि क्यों खाना नहीं मिल रहा है, बेचारा आधा किलो दूध लगा गया मेरा, खाओ, बाहर निकलोगे तो अरे हमें कोर्ट को जवाब देना पड़ता है। अब बताइए कि इसको कौन समझेगा? कोई इसको जेल समझेगा? लेकिन हाँ, घर वालों से काट दिया जाए, ये सबसे बड़ी सजा है। आप लोगों की दुआओं ने मुझे बाहर निकाला है, मुझे अपने अहलो अयाल से मिलवाया है, और लोगों ने खाने काबा में भी हमारे लिए दुआएं की हैं। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। अपनी जमीयत का, जमात का, बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने आए, जमीयत उलमा के लोग हमसे मिलने आए। डॉक्टर नोहरा शेख जो हैदराबाद की हैं, उन्होंने 3 वकील अपने सुप्रीम कोर्ट के हमारे पास भेजा और कहा कि सिर्फ दस्तखत कर दीजिए, 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का खर्चा मैं आपका उठाऊंगी, कुछ नहीं। लेकिन मैंने सोचा इतना बड़ा मामला नहीं है मेरा, मैंने कहा नहीं, फिर देखा जाएगा जब जरूरत पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ इन तमाम लोगों का, जो लोग हमारे साथ, हमारे दुख दर्द में साथ रहे, हमसे मिलने आए, उन्होंने हमारे हौसले बढ़ाए, हमारी गैर मौजूदगी में हमारे वालिदैन को जो बुढ़ापे की दहलीज पर है, और जब मैंने उनको जेल के अंदर हमसे मिलने के लिए आए और उनके लड़खड़ाते हुए पैरों को जब मैंने देखा तो उस वक्त पहली मर्तबा में रोया और यही दुआ करता था कि अल्लाह मुझे ऐसा दिन न दिखाना कि मेरे बाप को उधर कुछ हो जाए और मैं जेल की सलाखों में रहूं। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन मेरे वालिद मोहतरम की थी, जो 75 साल की उम्र में लड़खड़ाते हुए पैर से 2 लोगों के सहारे के जरिए आए। मेरी जबान से उस वक्त थोड़ी देर के लिए बद्दुआ निकली, उस
उस दुश्मन के लिए जिसको आपकी सरजमीन ने भी हीरो बनाया है, जिसको अपनी गाड़ियों पे बिठा बिठा कर जिससे जलसे करवाए गए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आपकी सरजमीन पर भी उसको हीरो बनाने की कोशिश की है। वही जमीयत का गद्दार है, वही जमात का दुश्मन है, और वही जमात अहले हदीस का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आज मेरे भाइयों अपनी जमीन और अपनी जायदादें बेचने तक में मजबूर हो गया है। लेकिन उसने ही मीडिया को बहकाकर और मीडिया को उछालकर मेरी कटिंग दे देकर और मेरी वीडियोस दे देकर उसने उछलवाया और मुझे उस तहलीज तक पहुंचाया। पहली मर्तबा मेरी जबान से उसके लिए बद्दुआया जुमला निकला था। मेरे भाइयों, ये जायज था या नाजायज, ये मैं तन्हाई में सोचूंगा, लेकिन मेरे भाइयों, हमने अपने बूढ़े माँ बाप के उन कदमों को लड़खड़ाते हुए देखा तो बड़े से बड़ा गुर्दा वाला आदमी भी मेरे भाइयों इंसान था, मैं इंसान था, मेरी जबान से भी वो जुमले निकले। ये अशरफ बेचारा, ये जो आपका यूट्यूब चैनल वाला, हर 15-20 दिन के बाद मेरे पास आता रहा, मेरे बीवी बच्चों से खैर खबर लेता रहा। एक आदमी तो ऐसा मेरे घर पे आया जिसने मेरे बच्चों को बुलाया, मैं नहीं जानता हूँ वो कौन है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, जिसने मेरे बच्चे से पूछा कि बेटा तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या तुम्हारा दूसरा भाई भी वही पढ़ता है, तुम बस से जाते हो। वो बेचारा स्कूल का एड्रेस लेकर गया और जाने के बाद वहां की मैडम से मिला और कहता है कि कब से फीस जमा नहीं हुई। उन्होंने कहा 4 महीने से। कहा कि पूरे साल की फीस कितनी हुई है? उन्होंने बताया 4.5 लाख रुपया फीस बनती है, बस की भी और दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई की। उसने 4.5 लाख रुपए पूरे साल की फीस जमा कर दी और उसकी रसीद लाकर मेरे बच्चे को दे दिया कि जाओ अपनी अम्मी को दे देना। मेरा बेटा उसका मोबाइल नंबर पूछता रहा, उसका फोन नंबर जानने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया और कहा जाकर कह देना कि बस हमने अल्लाह के लिए काम किया है, और वो चला गया। मेरे इस कैसेट और इस तकरीर के जरिए अगर उस तक मेरी खबर पहुंच जाए तो तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे लिए जो सहारा बने हो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे कारोबार में दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, तुम्हारे दुख दर्द में तुम्हारा तुम्हारा साथ दे। और तुम अगर अपना नाम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका तुम्हें बेहतरीन बदला देगा। हमारी बीवी लखनऊ में अपने बच्चों के साथ अकेले, लेकिन मेरे बच्चे को नमक तक नहीं खरीदना पड़ा, मेरे बेटे को नमक तक नहीं खरीदना पड़ा, वहां की जमीयत और जमात ने पूरा साथ दिया। अल्लाह ये सब तेरी तरफ से हुआ है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने दुआएं की और उन लोगों का भी जो हमसे मिलने के लिए आए। मैंने कहा था कि मेरा गला बैठ जाएगा, अब साथ नहीं दे पाऊंगा, कल इंशाअल्लाह तफसीली बहस होगी, तफसीली गुफ्तगू होगी। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि चैनल वालों, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए, मजबूरन मैंने ये कदम उठाया। आइंदा कभी मेरे पास मेरी तकरीर को रिकॉर्ड करने मत आइएगा, मैं फिर उस जगह नहीं जाना चाहता हूँ जिस जगह पर तुम लोगों की थंबल ने और तुम लोगों के कटिंग ने और तुम लोगों के निशानियों ने हमें पहुंचाया था। मैं मौजरत के साथ कहता हूं कि जो लोग भी मुझसे प्रोग्राम अपने यहाँ कराएंगे वो चैनल वालों को रोकेंगे, वरना मैं उनको प्रोग्राम नहीं दे पाऊंगा। बड़ी मौजरत